4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 로마서 12장 1절. Romans chapter 12 verse 1. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 로마서 12장 1절. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 인내하심으로 너희에게 권하니, 너희의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드려라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배이다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 긍휼을 힘입어 너희에게 간청하노니 너희는 너희 몸을 거룩하고 하나님께서 받으실 만한 살아있는 희생물로 드리라. 그것이 너희의 합당한 섬김이니라. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. I beseech you therefore, brethren, by the compassions of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your intelligent service. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. 罗马书12:1。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以弟兄们，我以天主的仁慈请求你们，献上你们的身体当作生活、圣洁和悦乐天主的祭品，这才是你们合理的敬礼。Römer 12:1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. ローマ12:1。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、聖い、生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。
自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として献げなさい。これこそ、あなた方のなすべき礼拝です。Ρωμαίους 12 προς 1. Παρακάλουν ημάς αδέλφοι διά των νικτήρμων του Θεού παραστήσε τα σωμάτα ημών θυσιάν ζωσαν αγιάν ευαρέστον το Θεό τη λογικήν λατρείαν ημών. Roman 12:1. Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Deut exhibeatis corpora vestra ostiam viventem sanctam Deo placentem rationabile obsequium vestrum. הרומים יבנקודותיים 1. ועתה הנני מעורר אתכם אחי ברחמי אלוהים אשר תגישו את גביותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים והייתה זאת עבודתכם השכלית. ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים אשר תשימו את גויותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים והייתה זאת עבודתכם השכלית. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pamumuhay Kristiyano, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. โรม 12:1 พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้า จึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย Roomalaisille 12:1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Romeinen 12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Romerne 12:1 Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at fremstille eder legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer, dette er eders fornuftige gudstyrkelse. Roma 12:1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Romanos 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romalılar 12:1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Roma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ром'ячам з 2 valandų 1 minutė.
gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Roma kavedumbidieta, nia. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet vëmshërisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Róma 12:1. Kérlek azért titeket atyám fiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Rómverjabréfið 12:1. Því brýni ég yður, bræður, að þér, vegna miskunnar Guðs, bjóðu fram sjálfa yðra lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. رومیان ساعت 12:01. لحظایی برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است.ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရက်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောတင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏. Abarůmi 12:1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou službu vaši.